Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, and a very good morning to all my dear students. Welcome back to our virtual classes. Ahiba Firdos, your Diniya teacher. Let us start lesson number 26, making fun of others. Bismillah ar-Rahmanir Rahim. Here the ayat of Surah Al-Hujurat, ayat number 11. Ya ayyuhalladhina amanu la yaskhar qawmun min qawmin asa an yakunu khayran minhum ولا نساء من نساء عسى أن يكن خير منهن. اللہ تعالیٰ سورہ حجرات میں فرما رہے مومنوں کوئی قوم کسی قوم سے تمسخر نہ کرے، یعنی ان کا مذاق نہ اڑائے، ممکن ہے کہ وہ لوگ ان سے بہتر ہوں. یعنی یہاں پر یا ایھا الذین آمنو کہہ کر ایڈریس کیا گیا، مخاطب کیا گیا، تو جو لوگ ایمان والے ہیں، مومن ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ مومنوں کا کام کیا ہے، ہم کو کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے. ایک قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، اور عورتیں عورتوں سے تمسخر نہ کریں، مذاق نہ اڑائیں، ممکن ہے کہ وہ ان سے اچھی ہوں. اور اپنے مومن بھائی کو عیب نہ دو لگاؤ، اور نہ ایک دوسرے کا برے نام رکھو. ایمان لانے کے بعد برا نام رکھنا گناہ ہے، اور جو توبہ نہ کرے وہ ظالم ہے. یعنی ہم ایمان لانے کے بعد یہ کام ہم کو زیبا نہیں دیتا. اور یہ ایک قرآن کی آیت ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہم کو وارن کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم کو بتا رہے کہ اگر تم مومن ہو تو تمہارا کام یہ نہیں ہے کہ کسی کا مذاق اڑاؤ. کہ ہم کس بنا پر کسی کا مذاق اڑا سکتے ہیں؟ بولیے. ہم کو یہ حق نہیں دیا گیا ہے. Do not insult one another, and do not call each other by offensive nicknames. برے ناموں سے ہم کو ایک دوسرے کو نہیں پکارنا ہے، ایک دوسرے کا مذاق ہم کو نہیں اڑانا ہے. جو مومن ہوتا ہے، جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. جو فرق اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں رکھا ہے وہ اللہ نے خود رکھا ہے، ہم نے اپنے ہاتھ سے نہیں بنایا. تو پھر ہم کو کوئی حق نہیں بنتا کہ ہم کسی کو بھی ان کی پرسنالٹی کے اوپر کچھ نام رکھیں یا ان کو برے نام سے پکاریں. Some people think that they are superior to others by birth and use these false beliefs to promote racism and hatred between different communities. کچھ لوگوں کو اپنے اوپر اتنا گھمنڈ ہوتا ہے، اتنا فخر ہوتا ہے کہ وہ سپیریئر ہے. اگر ہم دوسرے ریلیجنس میں دیکھیں تو ان کے پاس سپیریارٹی ہے، یعنی ان کے پاس بیکورڈ کلاسز ہیں، شیڈول کلاسز ہیں، لیکن ہمارے پاس نہیں. ہمارے پاس جو کلمہ پڑھ لیتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے گورا ہو، کالا ہو، یا افریقن ہو، یا امریکن، یا کہیں پہ کوئی بھی کنٹری میں رہنے والا ہو، یا کوئی دیہات میں رہنے والا، کوئی گاؤں میں رہنے والا ہو، کوئی فقیر ہو یا کوئی بادشاہ ہو، جب وہ کلمہ پڑھتا ہے تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے اور اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، تو وہ یعنی ہمارا بھائی ہے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. المسلم و خل مسلم. اور نماز میں وہ یعنی ایک یونیفارمٹی ہمارے پاس یہ بتائی گئی کہ ہر انسان اللہ کے آگے سب برابر ہے، سب ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں، چاہے وہ امیر ہو، فقیر ہو، یا کوئی بھی ہو، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو. لیکن ہمارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ نہیں بتایا کہ ہم کسی کو نیچا دکھائیں، اور اللہ تعالیٰ نے سختی سے ہم کو منع کیا ہے. In some extreme cases, one people enslaves others because of their religion, culture and racial differences. تو ہم کو یہ سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. Everyone in human society deserves respect for others. Yes. Every human being of whatever origin, of whatever station deserves respect. We must each respect others even as we respect ourselves. Yes. How we respect ourselves, we have to respect others also.
Societies are comprised of people who are different from each other. Oftentimes, the differences in color, race, language, culture, religion, and appearances makes us feel mistrustful of one and another. So, we have to stop this racism. We should respect each and everyone as a human. हमारा इस्लाम हमको सबकी इज्जत करने के बारे में सिखाता है. This feeling comes sometimes gives rise to hostility and enmity towards those who do not belong to one's group. Right. There are some people who are born physically or mentally handicapped. These are very special people. ये सब अल्लाह की तरफ से होता है. जिसको अल्लाह ताला ने हैंडीकैप पैदा किया और वो उनके अंदर बहुत सारी खासियतें होती हैं, वो स्पेशल पीपल होते हैं. हमको ऐसे लोगों की रिस्पेक्ट करना है, उनकी मदद करना है, उनको सपोर्ट करना है. समटाइम्स ignorant people make fun of others, fun of them, and by doing they hurt their feelings. Yes. अगर अल्लाह ताला हमको चाहता तो हमको भी हैंडीकैप बना सकते थे, है ना. लेकिन अल्लाह ताला ने हमको बहुत अच्छा बनाया है. हमारे अंदर कोई कमी नहीं रखी अल्लाह ताला, तो हम उसका शुक्र अदा करना है. हम किसी भी हैंडीकैप को अगर हम देखेंगे तो हम फ़ौरी अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि अल्लाह ताला ने हमको बेहतर बनाया है, हमारे अंदर कोई कमी नहीं रखी. The Quran teaches us that no person has a right to make fun of others. Al-Khaliq, Allah is the creator of all things and He is over all things, disposers of affairs. बेशक खालिक तो अल्लाह है, अल्लाह ही ने पैदा किया है, तो अल्लाह के सिवा यानी अल्लाह का जब अल्लाह ताला जिसको चाहता है जैसा चाहता है पैदा किया, अल्लाह ताला ने कुछ कमी रखी है, तो फिर हम कौन होते हैं? हम एक दूसरे को मजाक उड़ाने वाले. नो मैन और वुमन मस्ट थिंक दैट ही और शी इज़ बेटर देन अनदर पर्सन. दिस इज़ वेरी ट्रू. नो नेशन और रेस कैन क्लेम दैट दे आर बेटर देन अदर्स. अल्लाह की नज़र में कौन बेहतर है ये अल्लाह ही बेहतर जानता. अल्लाह ताला फरमा रहे कि अल्लाह के पास जो खूबसूरत है या पैसे वाले है या टैलेंटेड है वो सब मायने नहीं रखता. अल्लाह ताला हमारे दिलों को देखते हैं, हमारे क़ल्ब को देखते हैं. जिसके दिल में अल्लाह का सबसे ज़्यादा तक़वा होगा, जो सबसे ज़्यादा परहेज़गार होगा, जो सबसे ज़्यादा राइटियस होगा, मुत्तक़ी होगा, जो अल्लाह से डरने वाला है, जो अल्लाह से मोहब्बत करने वाला है, जो अल्लाह की रज़ा के लिए हर काम करता है, वो अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा बेहतर है. फिर चाहे वो कोई भी हो, चाहे फ़कीर हो, चाहे काला हो, चाहे बदसूरत हो, चाहे अनपढ़ हो, अगर उसके अंदर तक़वा है तो वो सबसे आगे है. As human being we are same, and it is only our faith and action that make us better or worse before Allah. सही है. As Muslim we must have tolerance for all the people regardless of how different they may be from us. यानी हमारी जो सोच है वो दुनियावी सोच है. हम इंसानों को यानी सोचने का, इंसानों को परखने का, जज करने का जो हमारे पास स्टैंडर्ड्स बना दिए गए हैं वो पूरे गलत है. लेकिन अल्लाह तो दिलों के हाल से वाकिफ़ है. हम किसके दिल में क्या बात है या किसके दिल में क्या सोच है हम नहीं जान सकते. सिर्फ अल्लाह ताला जानता है. जो हमारा खालिक है वही जानता है. तो ये बहुत बड़ा गुनाह है किसी का मजाक उड़ाना. हम सबको चाहिए कि हम इस चीज़ से यानी हम मजाक में भी, हमारा मजाक ही ये होता है कि यानी हम किसी से मजाक कर रहे हैं तो हम उसकी इंसल्ट करते हैं और ये कहते हैं कि हम मजाक कर रहे हैं. तो अल्लाह हम सबको इस मजाक से बचाए, इस गुनाह से बचाए जो हम एक छोटी चीज़ मजाक समझ के कर ले रहे हैं. और ये बहुत बड़ी चीज़ है जिसको अल्लाह ताला ने कुरान में हमको मना किया है और इससे रोका है.
We must realize that we are all creatures of Allah, and therefore we should never criticize any individual about their physical appearance or position. We must respect the language, customs, and beliefs of others as just we would like them to respect ours. Even our differences in religious beliefs should not lead us to laughing at each other and fighting. हमको दूसरों का मजाक उड़ाने से रोका गया. वी शुड ट्राई टू नो, अंडरस्टैंड एंड रेस्पेक्ट ईच अदर. अगर हम चाहते हैं कि कोई हमारे मज़हब की इज़्ज़त करे, कोई हमारे मज़हब पर उंगली ना उठाए, तो हम भी दूसरों की इज़्ज़त करना है, उंगली नहीं उठाना है. अगर हम किसी को भी बुरा कहेंगे तो वो पलटा के फिर हमारे मज़हब को गाली देगा, तो फिर हमको ये अच्छा नहीं लगेगा. तो इस्लाम में हमको ये बताया गया है कि हम किसी को भी किसी के मज़हब पे या उनके जो भी बिलीव्स है उस पर हम उंगली ना उठाएं और ना उनका मजाक उड़ाएं, बल्कि हम उनकी रिस्पेक्ट करें और वो भी हमारे उसकी रिस्पेक्ट करेंगे. गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट. हम जो देंगे हमको फिर वापस वही मिलेगा. अगर हम हेट्रेट फैलाएंगे तो हमको फिर वही मिलेगा. तो वी हैव टू स्टॉप दिस हेट्रेट, रेसिज्म, एंड वी हैव टू रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी वन. The Quran teaches us that we are the children of same parent. हम सबको एक ही पेरेंट से पैदा किया है. आदम अलैहिस्सलाम एंड हव्वा अलैहिस्सलाम, we are from same family. तो शैतान को हमारे बीच में आने नहीं देना है हमको. Allah created mankind into many nations, communities, tribes, races and colors. डिफरेंट कम्युनिटीज़ में अल्लाह ताला ने हमको पैदा किया है. तो वी आर क्रिएटेड विद डिफरेंट अपीयरेंसेस. वी आर ऑल क्रिएटेड इक्वल एंड विद इक्वल राइट्स. As human beings, we must accept our differences and show respect for each and everyone. So children, now everyone understood कि हम जो मजाक में किसी का मजाक उड़ाते हैं, हर्ट करते हैं, वो बहुत बड़ा गुनाह है और कुरान में अल्लाह ताला ने हमको उससे मना किया है. तो इंशाल्लाह हम आज के बाद किसी को भी उनके बुरे नाम से नहीं पुकारेंगे. हर इंसान का नाम उनके माँ बाप ने रखा है, तो हम उनको उसी नाम से पुकारेंगे. और जिसको आखिरत के लिए तैयारी करना है, जिसको अपने अमाल दुरुस्त करना है, उनको ये फ़िक्र होनी चाहिए कि हमारे इन छोटी छोटी यानी नादानी में हमने जो किया या जानकर जो अब तो हमको पता चल गया है, तो जो अनजाने में हो गया उसको अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है. हमको माफ़ी अल्लाह से मांगना है और जिसका मजाक उड़ाए थे उनसे भी माफ़ी मांगना है. तो किसी का मजाक उड़ाना, किसी को बुरे नाम से पुकारना, ये एक गुनाह है जो हमारे पास सोसाइटी में एक आदत बन चुकी है और हम उसको एक छोटा सा मजाक ही कर रहे समझ के कर लेते हैं. तो हम सबको चाहिए कि ऐसी चीज़ों से हमको अपने आप को बचाना है. अल्लाह हम सबको नेक तौफीक, नेक हिदायत दे. जज़ाकल्लाहु खैर. आमीन.